Kia Roodepoort leef ook die Kia Confidence belofte uit met hulle gebruikte voertuie. Eerstens kry jy uitstekende markleidende inruilwaardes op jou ou voertuig, dan 'n volledige diensgeskiedenisbevestiging wat kilometers insluit en die Kia gesertifiseerde 125-punt check op die nuwe een. Dis mos nou diens en dis hoekom ek 'n Kia ry. Here at Kia Roodepoort, we pride ourselves in selling high-quality vehicles. We do this by sending the cars to our workshop for a full 125-point check to see that the car is mechanically sound. Thereafter, it goes to DEKRA to make sure that there's no accident damage on the vehicle. We also do not sell any cars that are older than 7 years old, so that we know that we've got some warranty left on the car. Verder bied Kia markleidende onafhanklike kwaliteit en versekeringssertifisering, 'n 30 dae of 1000 km uitruilprogram en gratis nasionale padbystand vir 12 maande vanaf jou aankoopdatum, gerugsteun deur Kia Suid-Afrika en hulle landwyse handelaarsnetwerk. Kia Confidence. Hulle sorg dat jy 'n so te sê nuwe voertuig koop met al die voordele van gewaarborgde naverkope diens.